ଓହୋ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି ହେଲେ ଏଠି ଏତେ ଗହଳି ନା ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି ନହେଲେ ଏତେ ଗହଳି କାହିଁକି ହଉ ସାଧୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିଦେବା ଆଜ୍ଞା नमस्कार आज्ञा नमस्कार मु चिन्नी पाइली किए से चिन्ही पारलेनी तो ना मु भी तो सेटा भाबुची एते गहळी काई कि बहुत दिन पर फेरिची अच्छा अच्छा गहळी प्रबल हां हेले हेइची को आज्ञा मते तो चिन्ही पार नाहती हेले एठी हेइची को एठी को हेइची आज्ञा एठी को हेइची पचारनु लोक मानकु लोक मान थोड़ा पचार देले धरा पड़ियो आपण को कहि परिबेनी तू पचारनु ठीक अच्छे मु तले पचारी बुझे हां बुझ भीड़ प्रबल हां हेले आपण मो परिचय मागुथिले हां जानि पाइली ने कहू किए से मो परा श्री श्री सोना अरे सोनी आज्ञा सोना सेठी अरे पुआ तू तो गां रे रहनु बते आज्ञा सेति पाई तो चिन्हि पार नाहती आपण भी चिन्हि पार नाहती आ कोठ रहउ कहलो आज्ञा मो रहउची भुवनेश्वर रे आज्ञा को करछु रे पुआ पेलुची ठेलुची कपे लुडु चलुछु बा आज्ञा एतिकी रे को काम चलिबो को करछु कहनु डबल इंजिन हां गां रे माइप कला हां भुवनेश्वर रे मु कली अच्छा डबल इंजिन रहले चालुनी अच्छा अच्छा आज्ञा को की चाकरी करछु एटे खोली कहनु गां रे तो माइप कला मु तो भुवनेश्वर रे ठेली पेली आ अरे लॉटरी दुकान करछु रे आज्ञा आज्ञा बुझुछन्ते आज्ञा तू तो हमर भुवनेश्वर रे लॉटरी दुकान करलु आज्ञा हम गां सेवा की हबे करे पो आइला आले तो गोदाम छकर किछि मिलिछि आ आनि के आइछि ना ना की हबे कहनु सेवा बराबर होछि बराबर होछि मु आपन कहली गां रे माइपो कला मु भुवनेश्वर कली आ असुविधा कर रहिला होइतले मु कहते बाइयाटे कहूछि आज्ञा मु को बाइया तते कहूछि गां रे सेवा होतले नहीं आपन जेहेतु शांत आपन तो बाया नु आमे हेई थाई पारु गरीब लोक पचारनु गां लोक उडिया पचारे गां सेवा होछि कि नहीं होछि परा पचारु न तू ताले पचार देबी पचारे आज्ञा आपण माने चिन्हि पारले मु सही सोना सेठी आपण कर जो लुगा पटा सफा करूची टिके भुवनेश्वर रहिथिल तो सेति बाई चिन्हि पाइलेनी एबे मोसा चिन्हिले तो नमस्कार नमस्कार आज्ञा मु तो करिनी गां रे हेले मो स्त्री गां रे सब सेवा बाड़ी करची तो मौसा ने पचार दे मौसा चिन्हि पाइले तळे पचारे पचारे नहीं रे को हौनी 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 आज्ञा आज्ञा ठीक अछि भेट हेथियो बाटा रे हौ आज्ञा मो माइप करनी हेले मु विश्वास काहे करूनी हां प्रथम स्त्री जतळे थेला हां सेइठु मोर टिके डाउट कटि जाइछि आज्ञा को पई एइति भुवनेश्वर मु थिली हां दिन कर मो बापा मरि गेला हां तले बापा मरला मु को आज्ञा भुवनेश्वर रहि परिबी ना पुओ आइली साते हाथी आइली हां आसिक 2 घंटा इधर पहुंचली बापार क्रियाक्रम हैला गरीब लोग पुणी मु कहली तू गार से बाड़ी कर मु चलली भुवनेश्वर 6 मास भी हेनी बापा डाकिले बोऊ को आज्ञा विश्वास करिएनी बो को भाबिला सुसाइड कर दला आज्ञा आपड़ू सिना मिछ होइथबो मत सत कांदिली बापा मलाले जति कि कांदिनी बोऊ मलाले अधिका कांदिली जतले कांदिली समस्त कहले अरे सोना काहे कांदुछु कांदेनी मु कहले आज्ञा केहिति कांदिनी बापा मला टिके कांदिल अल्प बोऊ मरची जतले कांदिनी बापा बो कथा तई पड़ले मु कांदिबी नहीं
कांदिली हेटु समते बुझिले रे कांदनी हां आमे को तो मां भलिया नुह हां बुझी गली आज्ञा सटन बुझिया पिला सत्य दी बुझिली हां ठीक कथा गोटे मां गला केते मां हां बुझिली हां आज्ञा विश्वास करियनी भौणीटे सान भौणीटे थला अच्छा अच्छा सी भी 3 मास हेनी सी भी कोन पे आज्ञा सी भी मरि गला ए हे एई तो सदले कांदिले समते कहले अरे आमे को तो भौणी नुह हां बुझिली हां सब ओलिया शेष कली हां पुणी चलली भुवनेश्वर अच्छा विश्वास करिवेनी हां सम्माने 7 दिन हेनी हां माई बुटी मरि गला ए हे की दुख कथा दुख बोले खाली तो नागी जे आउ अच्छा अच्छा साथी हाथी आइली ओला बुक करकी निहाती आशा दरकार माई बोली गोटिए थला हां कांदिली हां कांदिली हां खाली तो कांदिली आउ हां केही गले जणे कहलेनी हां मुह तो माई बोली कोई ठाते तते माँ बोला कहले बापा वाला कहले भौण वाला कहले को माई वाला कहबेनी बाड़िया सेई दिन ठू हां सेई दिन ठू मु जानि गले आमे छोट लोक अच्छा आमे का कथा विश्वास करिवनी ना किछि दिन पर द्वितीय विवाह करी हां भल कसी मालटे आइली हां ताकू सेवा बाड़ी समस्त सेवा करूची काहार अभाव होनी मु भुवनेश्वर थिली हां जदि से सेवा न करथिबो हां आज्ञा तार तो फाटिबो काहे की एपो खाली आज्ञा। सेवा काम गारे करूनी आज्ञा आउ तो स्त्री रो गुण सुनिबो काहे को गुण हिच कहउनाते सुनुनु निश्चय शुणे आबे आज्ञा तबे सुने कोन तो आज्ञा अरे कपालटा तोर फटा रे सोना आज्ञा अरे कपालटा तोर फटा कपालटा तोर फटा रे सोना अरे कपालटा तोर फटा आज्ञा ए पुओ आज्ञा अरे स्त्री तोर नीति बतरे बुलुची आज्ञा एटा को बैंक रे पुओ एटा बा मझिया खंड आउ पड़ी अछि लुगा पटा रे सोना कपालटा तोर पटा हां बहुत ही गेला आ सुनिबनी शुणी जे हां एईरा को शुणिया कथा आउरी केते कथा अछि ताले टिके कुहंतु कोन करची अरे डेली डेली केते टोका सुचंती आज्ञा सेतिकी रखन आगु को अछि आउरी अछि अछि ताले कहंतु तोहरी घर को सना आज्ञा हां मो घर को टोका हुंती हां पिल्लाटा कसीटा आसुथिबे कहले आपण देखिले कि मते हेटा कोन मु किन देखिली आज्ञा अरे किए दे सुना किए दिए मोती हां एपो आज्ञा किए दे सुना किए दिए मोती आज्ञा आउ किए दिए पुणी किनारे सोना कपालटा तोर फटा आज्ञा हां एते सब होउची ताले अच्छा गोटे कथा सत कहिबे आपण को दिन पस्थिले कि मु काई पसिमो ताला आपण देखिले केमती ओ गां लोक समस्ती पचानु गां जाक लोक कहे कथारे अछि जहा न देखियो बेनी नयने परत न जीव गुरु बचन जा सळा हां सही सोळा तू नयन रे कोन देखिउ जा गां जाक को मिछ कहउछु ताहले आपण सत कहउछंती सत कहउछु कि मिछ कहउछु तू पचानु गां ठीक अछि आपण कथा विश्वास टिके होउची काहे ना टिके से बाळुंगीटा माल मांडा हौ जदि हेइथिबो हां जदि सेवा बाड़ी न होइथिबो हां ताहले त आज्ञा मो भल लोक न हौ अच्छा अच्छा एमिति बाड़िया बाड़ेबी हां अथाना थाना देखि फटै देबी अच्छा 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 आज्ञा हां
ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ହଁ ଆଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଦି ଖଣ୍ଡ ଆଣିକି ଆଇଛି ୱାନ୍ ଟୁ ଜେତ୍ରେ ଲୁଗାପଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେ ହଁ ତାପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବି ହଉ ହଉ ଘରକୁ ଯିବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଘରେ ଥିବ ତ ସିଏ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ତା କଥା ବୁଝିବି ଆଉ ଘରେ ଅଛି କି ରଣପୁର ଯାଇଛି କିଏ ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗେ ସଫା କରି ସାରେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇଥର ଟିକେ ଧରା ପଇଲା ଯେ ମଳି କେତେ ଅଛି ହଁ ହଁ ଯଦି ସାତ ମାନଙ୍କର ସେବା ହେଇଥାନ୍ତା ମଳି ନଥାନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଘର ଆଡେ ଯାଉଛି ହଁ ଆଉ ଯାଇ ଦେଖେ ସେ ଗଲା କୁଆଡେ ହଁ ହଁ ଘରେ ଯଦି ଥବ ଭଲରେ ପଚାରିବି ହଁ ଘର ବାହାରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଅଧିକାରେ ପଚାରିବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଆଡେ ଯାଉଛି ହଁ ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଘର କ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବନ୍ଦ ହଉଛି ତାଲା ପଡିଛି ତାହେଲେ ନଥିବ ଆଁ? ନଥିବ ତାହେଲେ ଛୋଟ ତାଲା ମୋର ନାଇଁ ରେ ବାପା ଛୋଟ ତାଲା ହେଲେ ତାଲାଟା ଖୋଲିକି ଯିବି ଆଉ ଖୋଲିକି ଚାବି ତ ତା ପାଖରେ ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୋଲିବି କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ତାଲା ବାଡେଇ ଦେବି ବାଡେଇ ଦିଏ ତାଲା ବାଡେଇକି କବାଟ ଦେଇଦେବି ଆଉ ହଁ ଠିକ ଅଛି ବାଡେଇ ଦିଏ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ସିନା ବାଡେଇଥାନ୍ତି ବା ବଡ ତାଲା ବାଡେଇ ଦିଏ ଠିକ ଅଛି ତାଲା ବାଡଉଛି ବାଡା ଏ ପୁଅ କୁଆଡେ ତାଲା ବାଡେଇଲି ରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗ ହଉ ଏବେ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି କବାଟଟା ଦେଇ ଦଉଛି ନାଇଁ ମ ଶୋଇନି ହଉ ମୁଁ ଏଠି ହାଉଛି ହଲ ଝିଅ ହଁ ଶାନ୍ତି କଣ ହଲୁ କିଲେ ଝିଅ ଦଣ୍ଡବତ ଦଣ୍ଡବତ ହଁ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି ତତେ କଣ ବା ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ଚିହ୍ନି ଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ପରା ସେଇ ମାନେ ସେଇ ମ ସେଇ ମ ସେଇ ମାନେ କିଏ ଯେ କହୁନୁ ସେଇ ହସି ଆଇବ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି କେମିତି କହୁନୁ ସେଠିର ବୋହୁ ସେଠିର ବୋହୁ ଆମ ଗାଁ ତ 4-5 ଘର ସେଠିର ବୋହୁ କାହା ଘର ବୋହୁ କାହା ଘର ଝିଅ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କହିଲୁ କଣ ତମେ ଜାଣି ପାରୁନ ବା ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନୁ କହୁନୁ କାହା ଘର ସେଇ ମାନେ କହୁନୁ ନାଟା କହୁନୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ନାଟା କହିବି ହଁ କହିଦିଏ କହିଦିଏ ସନା ସେଠିର ବୋହୁ ଆଲୋ ଝିଅ ଗଲା ବେଳକୁ ତ ଗୋଟେ ଛିଡିଆ ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ନୂଆ ଶାଢୀ ଗହଣା ଆଉ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି କେମିତିଆ ମୋ ଧରମ ଭାଇ ଯାଇଛି ଧରମ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ଝିଅ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ କହୁନାହାନ୍ତି ସନେଇ ଗାଁକୁ ଆଇଛି ଜାଣିଛି ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛି ସେଥିପାଇଁ ସିନା ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲି ହଁ ନହେଲେ କାସିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କରେ କହୁନା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସଇ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଶୀ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି ସେ ବାଡ଼ି ପଡା ଦେଶୀ ପକେଇ ଦେଇଛି ହଁ ରହିଥା ମୁଁ ଆଜି ସେ ଦେଶୀଟାକୁ ଭଲ ଲାଗି ଖୋଲିବି ସେ ବାଡ଼ି ଉପର ସାଇଆଡେ ଯାଇଛି ହଁ ତୁ ଯା ଦେଖିକି ଯା ଦେଖିବି ହଁ ଡାକି ଡାକି ଯିବି ସାନ୍ତେ ହଁ ଡାକୁନୁ କାଳେ କୋଉଠି ପଡିଦେବ ମତେ ବି କି ହଁ ପଡିଥବେ କହିतो ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଜାଣିଲି ହେଇଛି ଖାଲି ବାପା ଖାଲି ବାପା ମା ହେଇଛି ଖାଲି ବାପା
कहूनु ଧାଇ ଆସ को भाई ଦେଖୁ ନା ମୁଁ ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି ହଁ। କିଏ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇଛି किए देछि ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି अरे तो घर तू जानिबु ना को मु जानिबी ତମେ ଗାଁରେ ଥିଲେ ତମେ ସିନା ଜାଣିଥିବ ଟିକେ मु केमिति जानिबी म देखुनु की अछि डाकुनु ହେଇଛି ମା ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଛି ମା ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କବାଟ ଖୋଲା ସାନ୍ଦି हां 100 ଥର ଡାକିଲି खोलुनी ନା ओडे काम करनु କହୁନାହାନ୍ତି की गेले की गीतरे डाकुनु ଗୀତ ଡାକିବି हां ମୋ ଧରମ ଭାଇ ଶିଖେଇଛି ସେ ଗୀତଟା डाल डाक डाक ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛହି କବାଟ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛହି କବାଟ तुम जदि मोर धर्म भाई न कर दे बिक गेला तुम जदि मोर धर्म भाई न कर दे बिक गेला मगर बितारी से अच्छा ही कबाटा तुम जदि मोर बुढ़ा को कही बता बड़ा ठंडा प्रहार तुम जदि मोर बुढ़ा को कही बता बड़ा ठंडा प्रहार मगर बितारी दिए से अच्छा ही कबाटा सादी सादी मां खोलनी तम कथार किछ भेलु नै नहीं ना किछ नाही भांगी दउनु हां गोटाई बिली कबाट भांगी देबी धरम भाई कोई बोल नुआ फोटो लगिया को फोटो ये दे तब कबाट सत्य कथा ता हां मो धरम भाई कहि दीबा हां एटा तो उई लागी गेले भांगी गला हां मु भांगी दउची भांगी दे हेची मु 3 थर डाकिबी मो घर भीतर जे देबा कबाट खोल देबा नले भांगी देबी हेची मो घर भीतर के कबाट खोलला हेची मो घर भीतर के कबाट खोलला हेची मो घर भीतर के कबाट खोलला खोलिबो नै ने भांगिली हेची भांगिली हेची এটা ଗୋଟିଏ ବାଜିଲା ଆଜ୍ଞା हां ମୁଁ ତ କବାଟ ଦେଇକି ପଶିଲି हां ଆଚ୍ଛା ଘର ଭିତରୁ ପଶିଲା କିଏ किए पछला मु किन जानी ଆପଣ ତାହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ना କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶୁଣିଛି ମୁଁ सुनिचु ଆଜ୍ଞା कौन सुनिचु ମୋ ମାଇପ କୁଆଡେ କହୁଥିଲା ଆଇଛି ବୋଲି देखुनु किए ଦେଖିବି तो घर भीतर देख ଯଦି ଚିହ୍ନିବି ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି हां ଆଗେ ଦେଖେ ସେ ଶାଳି ଗଲା କୁଆଡେ देख देख हां ଆଜ୍ଞା कोन ଡାଉଟ ଅଧିକା ହଉନି हौनी ଟିକେ ଟିକେ ହଉଛି ମୋ ମାଇପ ବୋଲି टिके टिके ଏକ ଏତେ ଜୋର ହଲୁଛି अरे तुम कुल देवी नीते धोबणी आइतबे रे ନା ମା ମୋର ଏମିତି ହଲିବେନି आ दियो प्रश्न हो जाइतबे उ हल्लीनी को କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସାଇଜ ମିଶୁଛି हां ହେଲେ ଏତେ ଜୋର କାହିଁ ହଲୁଛି ଆଗେ ପଚାରିଦେ पचारे पचारे ଆୟୋ ଆ ତମେ କିଏ ଏ କିଏ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି नहीं ଆ ଟିକେ ତମର ଟେକିଲ ନାଇଁ ଟେକିବେନି ଟିକେ ତମର ଦେଖେଇଲ
ସେଇଟା ବି କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦେଖେଇବେନି ଟେକିବେନି ତାହେଲେ କରିବେ କଣ ଖାଲି ହଲିବେ ଆରେ କିଏ ସେ କଣ ଜଣା ଚିହ୍ନା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗେ ପାଖରେ ଦେଖେ ଦେଖ କିଏ ସେ ନିଜର ହେଇଥିଲେ ଭଲ ପରର ହେଇଥିଲେ ଡବଲ ଭଲ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଦେଖ ଦେଖୁଛି मोरी माइपो तोरी आज्ञा आज्ञा तू किन जाइलु ए तोर टेके ए अरे सुन रे अल्लाह तोर टेकुनु देखा हेला जेबे तोरा मोरा मारी देला रे प्रेम और हे अक्षरा प्रेम आज्ञा ଆଉ ଗୋଟେ ଓହଳି ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ହଉ ଚଳେଇ ଦବା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ କଥା ସତ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଇଏ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ଯାଇଥିଲା ଶୁଣେ ମୁଁ ଜାଣିନି ରେ ପୁଅ ପଚାର ତୁ ମୁଁ ତା ହାତରେ ଧର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଁ ହ୍ୟାଲୋ କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଅ ନା ଟିକେ ତଳକୁ ଦେଲେ ରେ ଭାଇ ଚଳେଇ ଦବା ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ତମକୁ କରିନି ଏଇଠି କରୁଛି ଟିକେ ଛାଡି ଯାଅ ନା ଆଉ ପଛକୁ ଯିବି ଟୋଟାଲ କରିବି ବୋଧେ ଆଜି ତୁମେ ମତେ ବାଡ଼େଇଲ ତାହେଲେ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଦେବି ଆଶୀର୍ବାଦ ହଁ ଦେଖୁନା ତମକୁ ଦେବି ନାଇଁ 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 ମୋର ହଉ ମୁଁ ଦଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଣେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଁ ହଁ ହେଇଛି ତମେ ଡାକିଥିଲ ସତ ଡାକିଥିଲ ଡାକିଲ କି ମତେ ତୁମେ ଖାଲି ବାପା ମତେ ତୁମେ ଖାଲି ବାପା ଡାକିଲ କି ମତେ ତୁମେ ଖାଲି ବାପା ମତେ ତୁମେ ଖାଲି ବାପା मोरा बड़ा पा चिट्ठी पढ़िला से निस्वार्थ जाइतिले मोही बापा घर चली जाइतिले मोही बापा घर चली फेर चिमु एका एका डाकिला ଶୁଣେ ଯଦି ବାପ ଘର ଯାଇଥିଲୁ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ ତାହେଲେ କହ କହିବି କହ ତମେ ଶୁଣିଲେ ନା ହଁ ତମ ପାଦ ତଳୁ ହଁ ମାଟି ଖସିଯିବ ବିଲକୁଲ ଖସିବନି ଖସିବନି ନାଇଁ ତାହେଲେ ଶୁଣ କହ ବୋଉକୁ ମୋର ବଡ଼ ବେମାର ବାପାକୁ ମୋର ଟେମ୍ପରେଚର ଯାଇଥିଲି ମୋହି ବାପା ଘର ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମୋହି ବାପା ଘର ଚାଲି ଫେରିଛି ମୁଁ ଏକା ଏକା
कहीं मो बोक न की हाँ कांड सारा कामुड़ दिला ता देखा गई थी तो बोकू कांडसर हां कांडसर हां कांड शादी शादी मां हां कोठे से धाया तो पानी ने क्या सा कौन लगी ए राजला ने टिकट काट दिला टिकट काट देला हां शादी माने फूल सफा हां शादी आ भला होला शादी हां आपण जानि छिते नहीं कहला कोन एई ची मते जने नंबर मागुतिला अच्छा मते देखि हसुतिला हां मु ताको नंबरटा देबी दे देई देबी जे फास्ट देखि बंची ना मरि जी एटा देख पहुंची ना को नाले पुणी प्रॉब्लम हो शादी बा हां सतरे चाली वाला गाड़ी पड़ा शादी हां वो लाइन क्लियर लाइन क्लियर हां 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 मैं बे जाऊ छी हां मु नंबरटा दे के से हां हां दे मु जाऊ छी गाड़ी वाला डेली थाउ जाऊ छी आज्ञा संपूर्ण क्लियर हला शुण शुण लो चारि नारी कि पागलु बाप घर को चाली रज किलो आलो रज किलो मते पदे नब चारि रज किलो जब बाप घर गलु बासी सुआ जाए कि पार हिलु रज किलो आलो रज किलो मुंडे कलंक मोर बढ़िलु रज किलो हाय बाड़ी पड़ा कुकुरा मोडी रह जा ए किछ कहनी मते कबे बाड़ी को काई बारे जानलु कबे बाड़ी को तू जाइथुन काई बेके न आइलु एबे देखे मु तोर ट्यूटर किन हुगुलाउची तू तार हो गळेउ ना करना बेसी जातरा मुह बांगी देबी थबड़ तोरा रज कर आरे रज कर रह तू पटी बंद कर बाप घर गले झिया तो चारि की मते होइला कुह रज कर अरे रज कर तोरी तोरा सही पोड़ा मुह बाड़ी बाप घर गलु बासी सुआ जाए कि पार हिलु रज किलो आलो रज किलो ए साढ़ी टाका हो पाइलु रज किलो मोहरा धरम भाई जाइथिला टाटा नगर सेई रज कर आरे रज कर करी देई की मते पिंधाई আলো দলাই দর বেহেরা প্রধান সমত জেনা পাইকরা রজ কিলো আলো রজ কিলো তাঙ্ক লুগা পড়িথিলা পরা রজ কিলো
କହିଲୁ ଫଟେଇଛି ତୁ କଣ କଲୁ କହିଲୁ ଫଟେଇଛି ବାଡ଼େଇକି ଫଟେଇବୁ ନାଇଁ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତୋର ଫଟେଇବି ଏଇନା। ହଁ, ଏଇ ତର ଫାଟି ଯାଉ ତୁ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ଉଛୁ ଆଉ ଫାଟନ୍ତାନି କି ତୁ ମୋର ଦେଖେ, ଫଟା ବାଡ଼ିଆ ତୁ ଦେଖେ ମୁଁ ତୋ ଅବସ୍ଥା କେମିତି କରୁଛି କିଛି କରନି ତୁ ଟିକେ ନାକୁ ରହ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋର କେମିତି ଫଟାଉଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁ ତୋର କଥାରେ ଅଛି ଆସିକା ଝରା ଗୁଡ଼ ମିଠା ମାଇବ ମାଡ଼ ଠିକ ହେଲା ଯେ ହଁ ଯୋଉ ପିଚ୍ ପିଚ୍ ବସି ଯାଉନି କି ସେଇଟା ବିନ୍ଧୁଛି ଲୋ ଭଲ ଭଲ ଆହୁରି ବିନ୍ଧିବ ଆହୁରି ବିନ୍ଧିବ ଆଉ ବାଡ଼େଇବୁ ଯଦି ହଁ ଏମିତି ଫଟା ଫଟେଇବି ତୁ କିଛି ଭାବି ପାରିବୁନି ହଁ ହଁ ମୁଁ ଭାବି ପାରିବିନି ଫଟି ଫଟା ଫଟା ହଁ ଫଟା ସାହସ ଅଛି ଫଟା ସାତେ ତୋର କିଛି କରିପାରିବେନି ଫଟା ଫଟା ବାଡ଼େଇଆ ସମ୍ଭାଳିବୁ ତ ହଁ ସମ୍ଭାଳିବି ଆଁ? ହଁ ନା ନା ମିଛରେ ମିଛରେ ମୁଁ ମିଛରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ଫଟେଇ ଦେବି ତୋର ଏ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ମୁଁ ଯଦି ବାପ ଘରେ ତୋ ଚାଲିଲି ତ ମୁଁ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ଉପରେ କଣ ଚାଲିଛି କହ କଣ ଚାଲିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା କଣ ଚାଲିଛି କିଛି ଚାଲିନି କି ଚାଲିନି ତାହେଲେ କାନ ଡେରି ଶୁଣୁ ରାମ ଭାରି ଯାକୁ ରାବଣ ନେଲା 14 ମାସ ସେ ବନେ ରଖିଲା ରଜ ପରେ ଆରେ ରଜ କରି ସୀତା ଦୋଚାରି କିମ୍ପା ନ ହେଲା ବଡ଼ି ଝିଅରେ ରଜା ରଜା ହେଲେ ତାକୁ ନାହିଁ କି ଲଜା ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ସାଇତିଛି ଚାରି ଭାରି ଯା ରଜ କିଲୋ ଏଇ ଇଆଡ଼ା ଆସିବୁନି ତ ଯିବୁନି ମୋ ସବୁ ନେଇ ପଳେଇବୁ ଏହି ସମୟରେ ଅତତ୍ରାଟାକୁର ନଗ୍ର ବୁଲି ଆସିଥିଲେ ରଜକ ରଜକି କଳି ଲାଗିବାର ତାହା ସେ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଲେ यही समायारे अतत्राटाकुरा नग्र बुली आसिथिले रजक रजकी कଳି लागिबार ताहा से कर्णे शुणिले सीता
যে অসতি করলারে তে শুনি মনরে বহিল ক্রোধ অযোধ্যাপুর বাহুড়িলে প্রভু মনে বহি অবশোষ मरी गली रे पकोड़ा तुम्हारा खाई मरी गली रे उठता नहीं मरी गली पर पड़ा कहबी तापर मो बापा घर जु मु जा आग माइप को चढ़ चपड़ पछ माइप को सावधान जदि बाड़े दे राजा का पाख जानी कथाटा मोटा हो जियो तते बाड़े छी तो आसन टिक आउसी देबी कक्का नहीं खाऊ तो भलिया माइप छाड़ी परबिनी ताहले म जदि बाड़े छी मोर भूल हिची की हां जदि मो आज्ञा कहिए भूल ए जी ताले भूल बाकी तमे मत बाड़ेला हां ए मौसा मत कहले नहीं कि पळेबे बेली तो नाही करी तू मिछ कोन मत कहले नहीं कि पळेबे बेली ओटी पकड़ हबलो ना मत मना कहले करी मना करी सुने कहि जल्दी मते आज्ञा मु जदि माइप को बाड़े छी आज्ञा भूल करछि ना ठीक करछि बोल 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 ठीक कर ठीक ठीक भूलू बोल 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 हौ जदि आज्ञा कहले भूलू हां ताले पछ माइबो पळेला आ पाइबिनी एमिति क्वालिटी माल पाइबिनी भूल हे जाइछि ताला गमाई बाउडी तिला गोटे बाळ पाची जी जत्ति की सेत्ति की थले छाड़े चाहे ये जीवन में तते बाड़े देछि तू तो मते किछि बाड़े ना आगे ये का बाड़े नी ना ना बाड़े नी ना पूजा कर देली बास बास तमे ही नंबरटा नहीं थबो ये बाड़ेला कहा को देखालानी ना का देखा जे मु बाड़ेली एतळ समत के देखाइ छी हौ मो मां मोर भूल हे जाइछि हां आ घर को पळया ए जी हाँ। तमे त पचारिलानी कोन पचारबी कुआडी जाईथिली बाड़िया बाड़ी सिना कर दै छी हां जाइथल कोडे मते पचारनी कहबी कहलु पछु जाओ ना काली जाईथिली कटक सेठी भीड़ा प्रबल काली जाईथिली कटक सेठी भीड़ा प्रबल रस्ताରେ मिलाणी कोन तम पाई घोड़ार बाଳ मोर लोड़ा नाही से घोड़ा बाळ का ପାଇଁ बा सुने हां घोड़ा क्षीर आनी थांतो पी देई थांती घोड़ा बाळ कोन करबी आ दरकार नाही सुने ତମକୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ ମାରଛନ୍ତି ତା ଲାଇନ ମାରଛନ୍ତି चाल जीवा हां घरे कपड़ा पत्र सफा कर देछि हां सात आज्ञा दे दवा हां पळया पळया छा जाइछि जे भूल हे जाइछि आज्ञा आम कली रे जदि का को भूल लागि थाए ताले क्षमा कर दे गरीब लोक झाड़ा बोले प्रभु अरे पळेलु मोर धइलुनी मो आनथले मो नेली आसुन टिके धरिबा नाही आज्ञा आसु आज्ञा